Hello, Victor. This is Ben with Amtex Equipment. Hola, Víctor. Habla Ben de Amtex Equipment. We are recording 2 videos for you. Hoy vamos a estar grabando 2 videos para usted. The first video will show you what your machine is. El primer video vamos a explicar de qué su máquina está hecha. And the second video will show you how to operate the machine correctly. Y el segundo video va a explicar su máquina cómo correrla correctamente. Your machine needs oil changes every 50 hours. Su máquina necesita cambio de aceite cada 50 horas. Engine will need oil change. El motor va a necesitar cambio de aceite. Engine needs 2 liters of motor oil. Su motor necesita 2 litros de aceite de motor. Another part that needs oil change is your pump. Otra parte que necesita cambio de aceite es su pompa. Your pump will need 14 ounces of straight motor oil. Su pompa va a necesitar 14 onzas de straight aceite de motor. To remove the old oil, you use this manguera. Para quitar su aceite, el que está dentro de su motor, cambiarlo, va a necesitar quitarle ese plugue a la manguera. And to remove the oil for the pump, you remove this plug off the hose. Para cambiar el aceite de su pompa, también va a necesitar quitar ese plugue. After you remove the oil, make sure you put Teflon. Después de que le haga el cambio de aceite, se asegura de ponerle teflón. And then make sure this hose it is placed underneath the pump before you run the machine. Y tiene que asegurar usted de antes de correr su máquina, asegurarse que su manguera esté adentro de su pompa. Because this area gets very hot. Porque esa área se pone muy caliente. And having the hose next to it Y teniendo la manguera al lado de ella, arriba, may cause an accident puede causar un accidente of removing all your oil al derretir su manguera and damaging the pump. y jodiendo su máquina, su pompa. Now, going to the front of the machine, these 2 are your vacuum connections. Enfrente tiene dos vacuum conectadores. Each vacuum could be used separately. Cada uno de estos dos puede ser usado separadamente. Or you can connect both together O los puede conectar los dos a uno for one person to operate. para que una persona trabaje la máquina. There is a black hose here Aquí hay una manguera negra with next to a yellow handle valve. y al lado tiene una válvula amarilla. This is if you need to use hot water out of the machine to mix your chemicals. Eso se ocupa para sacar agua caliente para poder mixtear su químico. Next to it, it is your pressure connection. Al lado tienes un conectador de presión. Above it, it is your chemical meter. Arriba tenemos el chemical meter. Turning the black knob all the way to the right. Volteando el knob a la derecha, The meter is off. el meter está apagado. And as you turn it to the left, Y si usted le da vuelta a la izquierda, and this small ball start moving, y si esa pelota de adentro se empieza a mover, it'll show you how many gallons per hour you're using chemicals. le va a indicar a usted cuántos galones por hora de químico usted está usando. Here it is your thermostat. Aquí está su termostato. It controls your temperature. Controla su temperatura. At this position, A esa posición que está ahorita, machine will run very cold. la máquina correría muy fría. As you turn the thermostat to the right Hacia usted le da vuelta a la derecha a su termostato and choose any number, y usted escoge cualquier número, machine will produce same amount of heat for you. la máquina le va a dar
la misma temperatura que usted está indicando y marcando hacia la flecha. Okay, at the bottom, Aquí abajo, this is where the exhaust of your engine comes out. aquí tenemos el exhaust del motor, donde el exhaust del motor sale. On the top, there are 4 gauges. Arriba, si mira enfrente, tiene 4 gauges. Your left gauge shows your vacuum power. El gauge izquierdo se indica el poder de su vacuum. The left temperature gauge shows you the temperature of the left heater. El izquierdo temperatura, el gauge de la temperatura indica la temperatura de su del heater izquierdo. And then the right temperature gauge will show you Y a la derecha tenemos otro temperature gauge, le indica su heater, la temperatura de su heater derecho. very good. Now, the last gauge, it shows the pressure of your machine. El último gauge le indica la presión de su máquina. Also, on the top, there is another pressure gauge. También arriba tenemos otro gauge de presión. The reason we have this gauge here, La razón por que tenemos este gauge arriba, for you to be able to adjust your pressure looking at this gauge on the top, para que así usted pueda ajustar su presión y poderlo mirar a la misma vez, without need of looking at the one at the sin bottom. tener que ajustarlo y mirar hacia abajo. So, looking at the pressure regulator, So, mirando su regulador de presión, as you turn the pressure regulator left, si usted le da vuelta a la izquierda a su regulador de presión, pressure will go down. su presión tiene que bajar. As you turn the pressure regulator to the right, Y si usted le da vuelta a la derecha, the pressure will go up. su presión va a subir. If you are going to do furniture or automobile cleaning, Si usted va a hacer limpieza de automóvil o sillones, please set your pressure at 500 psi. por favor, de marcar su presión a 500 psi. If you are going to clean carpets, Si usted va a limpiar carpeta, please set your pressure at 600 psi. por favor mantenga su presión a 600 psi. And to do ceramic and hard floor cleaning, Y para hacer cerámica y piso, you need to set your pressure at 1100 psi. usted tiene que poner su presión a 11 Yeah, psi. 1011, no? Yeah. Sí, okay, great. Now, anywhere you set your pressure, A donde usted quiera poner su presión, there is a ring here. aquí hay un anillo. After setting the pressure, Ya que usted pone su presión a cierto nivel, you need to secure this ring behind the cap. usted tiene que poner ese anillo atrás del regulador de presión. This way, this part will not come loose with vibration. Así con la vibración no se afloja. Okay, we come to the top of the engine. Nos venimos al enfrente del motor arriba. This digital part, Este parte digital, right now, it shows the minutes this machine has operated. ahorita está indicando el tiempo que la máquina ha corrido. Once you start the engine, Ya que usted prenda el motor, as I'm about to do, como lo vamos a hacer ahorita, it will show you the speed of the engine. le va a enseñar la velocidad del motor. And once you let go, again it shows you the time. Y ya que lo apague, otra vez le enseña el tiempo. If you notice, there is 2 handles here. Si mira que hay dos handles enfrente del motor. The upper handle is called choke, La de arriba se llama choke and the bottom handle is called the speed control. y la de abajo le enseña la velocidad. I will go over this, or I will teach you these 2 handles in next video. Le vamos a decir sobre estas dos palancas en el siguiente video. We're coming to the right side of the machine at the bottom. Venimos al lado derecho de la máquina, enfrente. There is a yellow light and 2 red lights. Hay una luz amarilla y dos rojas.
which they operate with the key of the engine. Nomás con la llave, cuando prende la llave, es cuando las mira usted. The yellow light means you left your key on. La luz amarilla indica que usted dejó la llave abierta. And the red lights are there for you to be able to see the gauges at nighttime. Y las luces rojas están ahí para que si usted la corre de noche, le pueda mirar sus gauges mejor. Right next to the yellow light, there is a red light. Al lado de su luz amarilla hay una roja. If we look back at the temperature gauges, si miramos cerca sus temperature gauges, you notice the left temperature gauge shows set up at 220 degrees. Mira que su temperature gauge al izquierdo está puesto a 230. And if you look at the right temperature gauge, it is set at 250 degrees. Y si mira al derecho, está puesto a 250. Every time this needle or this one moves up and machine start overheating, cada vez que esta aguja toca la otra aguja y su máquina se empieza a calentar, your red light would lights up. Su luz roja se va a prender. Machine is communicating with you. Su máquina se está comunicando con usted. It's telling you I am overheating. Le está diciendo usted que se está calentando la máquina. And you as an operator, y usted como el operador de la máquina, you need to start moving water out of the machine. Y usted tiene que estar empezando a sacar más agua de la máquina. The final light is a green one. La última luz es una luz verde. The green light will come on when you connect the water to the machine. La luz verde se va a indicar cuando usted le conecta el agua a su máquina. Without water connecting to the machine will not operate. Si la máquina no tiene agua, la máquina no va a prender ni va a operar. Okay, we are almost finished. We're coming to the right side of the machine. Ya casi acabamos. Nos vamos a venir para la mano derecha de su máquina. This is your water box. Esta es su caja de agua. This is how you can look into the water box or clean it. Aquí es como donde usted va a mirar su agua o la puede limpiar por aquí. Okay, now coming all the way to the right. Yendo aquí a la derecha. There are two electric sensors. Aquí hay dos sensores eléctricos. The sensor on the right, el sensor a la derecha, it will make sure the water is connected before machine can operate. Este sensor a la derecha indica cuando hay agua, que la agua tenga máquina para poder prender. The sensor to the left, el sensor a la izquierda, it will operate the green light. Es el que va a prender la luz verde. If you notice, your plumbings are done in metal. Si usted mira, su plomería está hecha en metal. Very nice. You have to make sure usted tiene que asegurarse none of these metal piping will touch each other. Usted se tiene que asegurar que ninguno de estos pipings de metal estén tocándose uno al otro. Because if they touch each other, porque si se tocan uno al otro, with the vibration, con la vibración, they will damage themselves. Se pueden quebrar. This is your air valve. Esa es su válvula del aire. It's an automatic air relief valve. Es una válvula automática del aire. There you go. Coming to the left, this is your thermostat. Este aquí es su termostato. This is your left temperature gauge. Este es su temperature gauge del izquierdo. This is your heat control. Este es el que controla su temperatura, su calentamiento. And this one is called flow valve. Y esta se llama válvula de flow. I will explain these in the next video. Vamos a explicar todo esto en el siguiente video. Let's go to the top of the machine. Vamos hacia arriba de la máquina. It is your filter system. Aquí, lo que mira aquí, es su filtro. Okay, to remove the top of the tank, para quitar su tapa de tanque, there is a big connection here. Hay una conexión muy grande aquí. By removing this ring, por quitando ese ring,
you will be able to remove the top of the tank. usted podría quitar lo de arriba de su tanque. Now we can look inside of the tank. Ahora podemos mirar adentro de su tanque. This is where your heat discharge comes in. Aquí es donde Your heat control comes in. el control de su calentura viene. Inside of here there is a filter Adentro de ahí hay un filtro that needs to be cleaned que se necesita ser limpiado every 50 hours when you change your oil. cada 50 horas, como cuando cambia su aceite, cada 50 horas. I'm about to show you how to remove it. Le vamos a enseñar ahorita cómo quitarlo. By using a 13-16 wrench, Por usando una llave 13-16, there is a part right here that you take off. esa parte se la afloja. As you remove the part, the filter falls out. Cuando usted le afloje esa parte, el filtro se va a venir con ella. This is the filter that you need to clean up. Este es el filtro que usted necesita limpiarlo. After you clean it, Después que lo limpia, put the filter inside of the cap, lo pone el filtro para dentro de la tapa, put the filter inside of the fitting or the parts. pone el filtro adentro de la parte, Gently or very easily tie this. lo va a apretar Okay, and then finally secure it with a wrench. y al último lo aprieta con la llave. Very nice. You're doing good. Now we come here. This is called high level shut off. Este se llama float switch. It's all right. So it's got when your tank gets full with dirty water. Para cuando su tanque se llene con agua sucia, As this switch goes up, si el switch se levanta, with the water going up, cuando el agua se suba para arriba, sube el switch para arriba, it will shut down the engine. se va a apagar el motor. That Esté means lleno. it is time to remove the dirty water or empty the tank. Eso se indica que usted necesita sacar el agua sucio de su tanque. These two areas is where your dirty water comes in. De estos dos portes es donde su agua sucia entra hacia su tanque. I am putting the top of the tank back on. Le vamos a poner la tapa del tanque para atrás. To put the top correctly on, Para poner la tapa correctamente, make sure that this connection is nicely lined up, se asegura que esa conexión está bien nivelada. and then gently or very easily connect this ring. Here you go. By moving this up, Moviéndole, you'll be able to put this ring Va a on, and it's poder- gonna go on easy. There you go. apretar su unión. This does not need to be tied with a tool, just by hand. Esto Make sure it's tight. no necesita estar apretado con pinzas, nomás con sus manos. Okay, the final thing is the final part. It will be your battery, which is right there. La última parte va a ser su batería, que está aquí abajo. And of course, let's not forget, Y no vamos a olvidar, this is the valve for the dirty water. esta es su válvula para el agua sucia. This position is closed. Esa posición está cerrada. When you want to remove the dirty water out of the tank, you pull up. Para cuando usted quiere sacar todo el agua sucia de su tanque, usted le levanta a Then we esa. have connected it to a hose for you. Le hemos conectado a una manguera. You will be able to guide or position this hose for the dirty water to go. Usted va a poder ponerlas a esa manguera como usted le guste, para su necesidad, para sacar el agua sucia. Thank you very much for your time. Gracias por su tiempo. I am doing the next video in next few minutes and post it online for you to see. Vamos a hacer otro video, el último video en los siguientes minutos, para ponerlo en el internet para que usted lo mire. Thank you, Cruz. Gracias.